ای انسان، چرا غم میخوری از بحر مردن؟ مگر آنان که غم خوردن نمردند؟ برو از کنج قبرستان گذر کن، ببین آنان که مردند با خود چی بردند. خداوند متعال فرموده است کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس شربت مرگ را می چشد. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند مرده را سه چیز همراه می شود: مال او، اعمال او، فرزندان او. دو چیز باز می گردند: فرزندان او، مال او با او می ماند، اعمال او. خوشا به حال آن مسلمانی که ترک دنیا کند و با خود اعمال صالح داشته باشد. Судный день очень тяжелый день, который будут переживать все за себя. Все люди будут говорить: «О моя душа, о моя душа». Даже пророки, кроме пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который будет переживать за нас, за умму свою, и будет говорить: «О Аллах, моя умма, о Аллах, моя умма». Он, да благословит его Аллах и приветствует, который не видел нас, но скучал по нам. Брат мой, сестра моя, почитай салават нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад.